Isa ko nga pala si Sir Ronel and welcome to Vlogs of Football. Guys, at meron palang secret dito guys. Meron din palang nagbebenta dito guys. Oh, tignan nyo guys dito sa may kuweba. Tignan nyo guys, dito sa kuweba meron nagbebenta. Uy, sino. Wala pa na tumawag tayo. Kahit porket malakas lang siya guys. Okay lang pag tayo talaga naging malakas. Lahat ng nangaapi kakalabanin natin, tatulunin natin guys. Dito guys, so tingnan nyo Ito na guys. Ito si Manong. Ito si Manong guys. Manong, ba't ka dito Manong? Ang binibenta mo na Manong? Guys, bibenta siya. Ito air jump. Guys, ang ganda nito. Makakatalo na daw tayo ng mataas na talon. Bilhin na nga natin guys. Bilhin na natin guys. Yun, ayun na guys, ayun na. Wait lang. Tatay muna natin. Ayun na guys. Hello guys, taas na ng talon natin. Tingnan nyo guys, taas na ng talon natin. Boom. Nice. Sobrang taas na talaga ng talon natin guys. Effective guys. Kasi pa binibenta naman paano pa? Ito ka, aura, kailangan natin to. Aura. Dahil pag wala tayong aura, hindi natin mababawasan yung mga logya, usos guys. Kaya bibilhin natin to kahit mahal yan. Bilhin yan. Yun. Paano gamitin to? Ito guys, tingnan nyo. Angas ito. Pag may kutsilyo ka, ayan o. Pag may espada ka guys, tingnan nyo. Ano ba yan? Ayaw magtutok guys. Ganyan. Tingnan nyo guys. Bam! Angas na guys. Kutsilyo. Panis! Diba guys ang angas o? Oh my God! Wow! Isa ang angas ito. Wala naman natin. Meron pa tayong bibilin guys. Flash tape. Ito guys. Makakapag-teleport ka dito. Ito guys. Bilhin natin. 100. Wala na tayong pera. Ubus lahat. Walang pera. Try natin flash tape guys. Teleport tayo dito guys. Dito. Sa may nito. Okay. Basta dyan. Ito guys teleporting. Panis! Damn! Magagamit natin to. Kasi wala na tayong pera. Wala na tayong pera guys. Sayang guys, bibilin dapat natin to. Ito guys Ito. Yung triple katana guys. Sayang. 60,000 guys. Guys, tutuloy na natin yung mission natin. Ito guys diba guys, nabigyan na natin to. Ito pala guys, pupuntahan natin yung kapatid niyang Rich. May kapatid pala siyang Rich guys. Dun sa may pirate na lugar guys. Titignan natin yun guys. So guys, nandito na tayo sa pupuntahan natin guys. Ito guys ito na guys. Ito daw guys, mayroong talaga bumalik dito guys. Namiss ko na to. Guys, nalimutan natin tong box na to guys. Kakalabanin natin yan guys. Tara guys, kakalabanin natin yan. Kung kaya na natin.
Guys, may bago pala akong skill. Ito. So, shredder. Parang lakas lang guys. Pero bugbugin natin to. Pangit yan. Teka dito. Lakas talaga natin guys. Bakit makakalap ka? Hindi siya makakalap guys. Yan makakalap. Boom. Parehas kami ng fruit guys. Liba. Hindi ng fruit nito guys eh. Tignan nyo guys kung gaano kaganda tong shredder guys. Tignan nyo Yun, namatay na. Namatay na guys. Tignan nyo guys kung gaano kaganda tong shredder. Tignan nyo guys panis guys. Ay wala. Ayun pala panis. Tatry natin to sa kalaban guys. Try natin dito sa mga fruit. Handa ka na kayo. Boom, panis. Teleport. Guys, ang lupit. Naglalag kasi guys, kaya ang pangit eh. Pero pag di malag yun guys, wait lang guys, ayusin natin settings natin. Kaya pala eh. So guys, tignan nyo guys kung gaano kaganda. Tignan mo guys. Eh, ganun pa din. Talaga guys. Sobrang lag guys. Tignan nyo guys, ulitin natin. Teleport yan guys. Diba? Bukin na natin yung mission natin guys. Baka di pa natin matapos yun eh. Tapusin na natin guys, hanapin na natin yung rich man. Ito guys Ito guys Ito guys, yung kapatid ng rich man. Kausapin natin yan guys. May tutulungan daw tayo guys. Tutulungan natin siya bawiin yung mga pera niya. Dahil ninakawan daw siya guys. Kaya yun, paghiganti natin siya guys. Yun natin guys, hanapin natin yun. Guys, andito na tayo sa magnanakaw guys. Dito na tayo sa magnanakaw. Pagtatanggol natin ang ninakawan yan guys. Tatalunin natin yan guys. Ito siya guys Lang. Hindi pa ako handa. Ito ngayon, handa na ako. Bubugbugin natin ito guys. Ito papayag na happy-happyin lang ang mga tao. Pagkukuha na ng pera, tatagad lang. Papayag sila. Tatalunin natin yun guys. Talunin natin yan. Di ako papayag. Napakadali lang pala. Huwag na lang ako pati. Ganun ka lang kahina. Ba yan? Wala ka na mabuti. Mab-leader. Nanakaw. Kausapin na natin yung yung rich man guys. Papayag guys na happy-happyin lang ang rich man na yun. Pati yung mga ibang tao
guys. Siya palang leader na magdanakaw. Buti napatay natin sila guys. Dito na tayo. Tara na. Tara na guys, tara na. Dito ulit yung leader nila. Oh. Kakausapin na natin yung leader guys ng mga sindikato guys. Ito na guys yung rich man. Kakausapin na natin siya. At meron daw pala itong bibigay na susi guys para buksan yung ano dun sa may jungle guys. Ayan guys, relic. Anong itsura nito? Ayun guys. Pupuntahan natin yung jungle guys. Dito na tayo guys. Pupuntahan natin guys. Tal. Ayan guys, oh. Bubuksan natin to. So guys. Bubuksan natin to. Meron na nagwawala guys. Buksan daw natin yan. Ayun. Patay tayo guys. Wala, nawawala yata yung ano. Wala guys. Nawala yung ano. Wala yung relic. Naman natin. Tara guys, kausapin ulit natin yung rich man. Ayun na guys, andito na tayo. Kukunin natin yung ano guys, relic. Bilisan natin guys. Hop. Ito na guys. Sana huwag umulit yung guys. Yun guys. Nice one. Tara guys, balik na tayo dun. Ayun na guys, andito na tayo. Puntahan na natin yun. Takbo guys. Tapos dito guys, oh, yung relic daw nito guys, yung relic na daw yan guys, papasok daw yan dito sa susi na yan guys. Pasok natin. Ano guys, bawal pa pala tayo pumunta guys, kailangan level 200. Kailangan guys level 200. Ano ba yung guys? Pero okay lang yan, magpapalas pa tayo. Okay lang yan guys. At guys, dito na pala natatapos ang video guys. Abangan nyo na lang yung bagong i-upload ko guys. Malakas na ako nun guys. Guys, dito na nagtatapos. Bye bye.